Amunu sogolon nyeta jakanso kan wati na ambaw bisimila nyeta kunafoni blomba konna na bamanaka na kabembi etenendoyama zulkada kalo kile wolonvla hijra bakeni kemenani ani binani sabaduna akwa bi kunafoni bakuruba uflemi mi quinzaine de l'environnement ye otaku muga ani sabana o kulukaldi baraw kera buni kena yere denfaya kumbe anwere ka ministre nyema bolu Dr Shogel Kokala Maiga kunafoni inkonna na mi Adama Jabate ne ale yere ye jamana ni nyonche politiki domba baye nonka mako géopolitologue ale bena aka jatebna buli sira were laje bami kera juin kalo kle nani ni Mali Burkina ani Guinée kungango kuma kunganga fo wala farikolo ɲɛnajɛ bunankun ka kɛɲɛ ni kan 2023 ɲuguɲugu kɔnɔnaw ye min kɔni ye Mali ye ale Congo minɛ k'u ba dɛmɛ walo nani ani kanangolo an da bɛna so ma kunnafoni kɔnɔna na. An bɛ bi kunnafoni dayɛlɛ ni communiqué kɛngɛrɛnnen min yɛrɛ bɔra an yɛrɛ ka jagokɛlaw tɔgɔla soba kɔnɔna na n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw ye chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw o ni bara yɔrɔ caman ka buru ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ CMTR maaw CMC ka se FETRAM APECAM chambre des mines DGCC APEXI ani direction générale des transports ko mi kɔni ye baara dɔ ye k'u kan k'o daminɛ ni o yɛrɛ ye maa minnu ka marchandise balannen don port wɛrɛw la an yɛrɛ ka jamanaw kɔ kan ka se ka olu yɛrɛ lawe cogo min na ka se ka o yɛrɛ jatebɔ ni an yɛrɛ ko ma ko recensement nka yirala k'a fɔ papier ko fɔlen minnu bɛ ni marchandise ninnu na ni a kɔni b'a ta janvier kalo tile gale san 2021 ka se sisan ma ko a kɔni bɛna ɲɛsin o marchandise de kɔni ma a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ye nin ko in ye sa k'a kunba de walasa Mali ani jamana wɛrɛw pɔrɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min na walasa min kɔni ye minɛn ninnu ye o bɛ se ka don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na ni anw yɛrɛ k'a ma ko transiti a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ye ka taa nɛgɛ kanɲɛ 9 na ka se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma min ye lisi kɔni ye ko kɔni dayɛlɛlen don anw yɛrɛ ka sɔrɔ magobatigiw ye ni anw yɛrɛ ko ma ko jagokɛlaw chambre de commerce la ka taa tɛnɛ juin kalo tile 6 ka taa bila tɛnɛ juin kalo tile 10 ani 3 san 2022 la a yirala k'a fɔ sa ko minnu kɔni bɛ fɛ ka taa u ka dossier don ni recensement kofɔlen na k'u kɔni ka taa ni min ye u b'a fɔ min ma ko prévu matériel min kɔni b'a yira k'a fɔ ko u ka déclaration kɔni k'u bɛ senna cogo min na chambre de commerce et d'industrie du Mali kɔni ko k'u k'a yira magobatigi bɛɛ lajɛlen na ko u bɛ se ka taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ commission min bɛ Bamako i n'a fɔ délégation tɔ minnu fana bɛ région na n'an ko ma ko délégation régionale de la chambre de commerce et d'industrie du Mali chambre de commerce maaw ko ko faamuyali ko ɲuman ko k'o da ni communiqué in kan. I n'a fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na quinzaine de l'environnement ta ko muga ani sabana o kɔni baaraw daminɛna Buguni min bɛna kunungo ma juin kalo tile 5 san 2022 quinzaine de l'environnement ale kɔni labɛnna an yɛrɛ ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don sigida lakanani ani sigida yɛrɛ la sanuyali ma ni an yɛrɛ ko ma ko ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable min kɔni ye nin kɛnɛ ye Kolobakari ye sa a denfaya kun bɛ maa min bolo o ye an ka ministre ɲɛma Dr Shogel Kokala Maiga min kɔni ye Buguni stade municipal la ni kɛnɛba in kɔni sigira ye telen ye ta tɔgɔra Aissata Touré ani Salifu Ɲare u sigira ni fɛn min ye a bɛ somɔgɔ samabɔ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kofɔli min filɛ nin ye sigida tɔgɔla a bɛ layɛlɛmaya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka hakilina kuraw sɔrɔ ani ka se ka yɛlɛma don sigida yɛrɛ cogoyaw la ni lajɛ kofɔli in kɛnɛw dayɛlɛnni na Buguni maire ka nɔlabila min tun bɛ kɛnɛ a ye foli kɛ ka ɲɛsin gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma ani maa fɛn fɛn de nana ka bɔ Bamakɔ yaasa ka na nin kɛnɛ in layɛlɛmaya Buguni jamana 150 bɔɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen ni kɔni sen bɛ ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in layɛlɛmayali la min yɛrɛ kɔni sigira sen kan Nations Unies fɛ o kadara kɔnɔna la fɛn min ye gouvernement ye cakɛbondaso fo ka taa se société civile ma a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka u cɛsiri ka maaw kɔni ladɔnniya ani ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen in layɛlɛmaya a bɛ se ka kɛ sababuya ɲuman ye sigida yɛlɛmali yɛrɛ ma a ɲuman na cogo min na ministre ɲɛma Shogel Kokala Maiga ale y'a yira k'a fɔ ko Buguni sugantili yaasa ka taa nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in layɛlɛmaya ko kunba de b'a la an nana yan
président de la transition ani gouvernement betokola ka ministre de l'environnement accompagné ka ira buguni kaula ku Mali haute autorité président de la transition ani premier ministre ou ye instruction du ministre de l'environnement ka yorodo sugandi cette année pour que 15 de l'environnement au Corée dogo kum fla kono environnement kuma de fo Mali on bebe na laje buguni sugandira ni sa inkoromuna parce que ko do kera buguni amame ama ben président mapiu ama ben gouvernement la kana ira buguni kawul ko Mali beka buguni de ta ka ira Mali o bela beka buguni laje environnement ko la cheni mi buguni kaw soro ka fuye ko o hamiye gouvernement faramne ne stand munun laje o bayira anga problème chama na yanga environnement batu obse ka solution soro engrais be se ka ke ka soro ama importer fen chama be se ka dla ka soro plastique mo dola mugo be se ka fen chama ke ne grefu do ya ne rema do ni woro ni fen be se ka greffe obe environnement ko di ministre mi ka konyo nyeshne no sigira konyo ale ni ataka nyoma ale wole bla ka nyeshi bela jelema sigira yere la kanali konyo la anga gija anga kungo na nya ye na se ka fenke mino mi se ka baraka angu wele no ozo foraye no e policier no e gendarmerie ulu ba kro fenfela bara nya mbede je na nya akli to barana abina jamana deme abi jamana sayiko deme abi jamana foray ko deme abi jamana sigiro ko noya donc anga akli to la beka do dongodo ikanga doni de ken barana ni cheni ketoy iki sembo cheni na ika mogomuno mi se ka cheni lakana ika ulu wele ulu kaska tieni maka kaulo donia ka fo ni 15 de l'environnement atako mugan sabanai abana na to sena fo ata si juin kaulo kletan wulu vlama buguni aleni bamako konnala Bakakera onga jamana ma ka nyangili bere cɛjugu min siga kun CEDEAO maaw yɛrɛ fɛ o nyangili bere nun kɔni bɛ to sena halisa ka kɛɲɛ ni CEDEAO maaw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan min kɛra Akara n'o yɛrɛ bɛnna juin kalo tile 4 ma san 2022 a yirala k'a fɔ ko maliyɛn caman kɔni tun kɛlen don k'u wakiliw kɛ ni jɛkafɔba in kɛnɛ ye min ye an yɛrɛ ka nyangili bere ninnu ye u na se ka wuli cogo min na nka a kɔni ma wuli nka mun de kɛlen don ka nyangili bere ninnu to Mali kunna halisa an ye kuma garamani Tengu Adama Jabatela ni ale yɛrɛ ye géopolitologue ye walasa an ka se ka caman faamu a ko la Teneta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Musa Jalo ani CEDEAO tɛ ani mun bɛ olu an'olu le ma bɛn sinon fɛn ni Maliya yɛrɛ kan ka kɛ CEDEAO la finalement tant que CEDEAO ye farafin jamana ye sira dɔ bɛ ka jɔ a ma hali n'a sɔrɔ k'a t'u yɛrɛ kun kan to a tun kan ka kɛ farafin tant que ye farafin ye Maliya ko ye o de tun kan k'i pousser ka bɔ ni sira ye min b'a to nin bɛ ta ka bɔ Mali kan farafin conscient farafin b'a yɛrɛ kalama ni situation sugu mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ko bamanan bɛ komi bamanan bɛ zana la cogo min ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a fɔ ko bɔ an su kan n'i ye tubabu ye ka bêtise sugu nin kɛ farafin jamana i farafin ɲɔgɔn na aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'a sɔrɔ k'a t'i yɛrɛ kan parce que sini i ka turu bɛna se fɛn fɛn sigilen k'u ta la o bɛɛ ta b'a la fila ni cɛ tigɛ an yɛrɛ ta bɛ nɔgɔya n'u ta ye i bɛna ye n'u masa kɛɲa la donc u tun pɛrɛlen don ka sanction wuli parce que sanction wulilen bɛ bɛɛ ranger bi farafin na mais bɛɛ de t'a yɛrɛ bolo bɛɛ de pɛrɛlen tɛ k'a ɲini k'a yɛrɛ ta comme anw y'a kɛ ɲama ou bien anw bɛ fɛ k'a kɛ ɲama donc sanction ko ni CEDEAO ka décision talen tɛ Faransi ni tubabuw ka décision talen de don donc n'a bɛ wuli olu de fana b'a wuli mais olu b'a wuli condition kelen min na soit u ka laɲini bɛ sabati soit an bɛ wo da d'u ma mun b'a to u b'a jigiya siri ko a bɛ se ka sabati o dun fila si tɛ anw arranger o de kosɔn halisa u b'a fɔ ko hali n'an y'a wuli an b'a wuli dɔɔni dɔɔni o dɔɔni dɔɔni min o yɛrɛ se o bɛna an mago ɲa fɛn dɔ bɛ yen kulu ni e y'a di mɔgɔ ma sisan n'a ma se hakan dɔ ma a tɛ se hali k'a labara mais tout comme ça a tigi b'a fɔ n'i y'a fɔ a karisa i bɛ ka karisa jɛni fɛn sina la e dun tɛ ka sɔn hali kun ne nana dɔ d'a ma mais fo a ka se hakan dɔ de ma n'o baara kɛ bon o bɛ kun minnu fɛ ka pression garder anw kan pour que an ka magaya n'an dun y'an magaya u bolo n'u ye donda sɔrɔ an kun parce que olu bɛ anw ta ye k'a laɲini k'an ka adamadenya nɔgɔya ka lafiya don an ka adamadenya la olu ta ye yɛrɛ k'a ɲini ka saya bali ka i tanga saya ma
parce que nous olu y'anw perdre olu bɛ sa de n bɛ segin o kan ni tubabuw ma se ka farafinna lasegin u ka giron kɔnɔ tubabuw ka diɲɛ mara banna bon cɛw yɛrɛ dun kisi dun ta ma tubabuw ka diɲɛ mara hégémonie foyi t'o segin bilen malheureusement et c'est normal n'i ye sɛ kan tigɛ a bɛ se ka miniti dɔw bɛ miniti 2 kɛ bigan peti 1 dɔw bɛ 3 kɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka 5 kɛ halisa a bɛ panpanni na o kɔrɔ tɛ ko a ma kan tigɛ o a sara mais a ma suma fɔlɔ de Occident ka agitation ne bɛ se k'a comparer o de la farafin minnu sigilen bɛ fɔlɔ ni promesse bɛ kɛ k'u ye k'u ka Mali janfa nin cogo la an bɛna nin projet kɛ an bɛna nin fɛn kɛ aw tɛna foyi sɔrɔ ni ye Nizɛri ka e b'a fɔ ko Nizɛri bɛ bali k'a fɔ ninnu ma mierda a ta ka bɔ yen sanction tɛ ta France ye mun ye Nizɛri kɔrɔ bi économiquement pour tɛrɛ mais fɛn dɔ de promesse talo ye au fin kelen n'a to Nigeria ni Afrique du Sud par exemple votera contre Kadhafi surtout l'Afrique du Sud au mieux à partir de l'étude bɛɛ financé en b'o situation kelen de la parce que caman bɛ ɲininkali la kun jumɛn de na farafin jamanaw bɛ ka ɲɔgɔn janfa tan dɔw bɛ bɔ ouvertement Bazoum t'a bɛ faamuya Bazoum n'a pas été élu parce que ka pouvoir gulonnen don France bolo a dabɔlen don a kama a bɛ se ka faamuya Bazoum yɛrɛ ta munna a bɛ k'a bɛ faamuya mais on t'a conçu parce que avec toi la sauma mais là-bas Nigériens yɛrɛ b'ale ta ɲɛnabɔ parce que Nigériens ni lafiya min ka kan o t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ parce que o lafiya o de ye tubabuw ta n'a ye n'o lafiya nana tubabuw t'a ka laɲini sabati donc munna ma wuli tubabuw de ye plan min tracé ka na o laɲini min tun planné bolo n'o tun sabatira a tun bɛ wuli un coup o tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ min demander an ka sɔn ma mais est-ce que on a un laɲini ta est-ce que ni tubabuw bɛ min ɲini anw fɛ parce que tubabuw de don n bɛ segin a kan CEDEAO tɛ yen Macron ne tɛ se ka bɔ ka i sigi ka CEDEAO ka résolution labanw ta k'a kalan ou bien France chargé de communication même o dɔrɔn de sinon a bɛ bɔ olu bɛ décision ta n'u b'a fɔ bon a yɛlɛma o b'a yɛlɛma pratiquement n'i y'a suivi kunnasini j'ai l'impression que o de kɛra choix ye jumɛn ye an ka k'an yɛrɛ halisa an ka dɔɔni muɲu dɔɔni dɔrɔn mais pour que k'a nɔgɔya fana an k'a fɔ autorité ye ni remaniement bɛ yen ça ne doit pas être quantitatif, ça doit être qualitatif. Ça ne doit pas être quantitatif, ça doit être qualitatif. C'est-à-dire, bara sererom nani. Et karsa tu es m'sem mobaya nyeda aye bara bake aux compensations en ok kaba. Il s'englenge, ça suffit. S'il mérite, à barake. S'il ne mérite pas, aya boy. Moi, monsieur ka barake ça 24 sur 24 dongo do ka résultat di ayo blay pour ya kano ya ambolo. A flat eta koy. A flat eta. Parce que en Europe nan insistant poste kelengelen ka di mogoma min ba don et puis ala ka ni do katla ka farakan parce que al donia gansan o tese ka solutionner il faut ala ka deme ife ni o di amateur ma ko ki sigi ko résultat ni monte boy ba mo de situation na saison même il faut ka gele chaque fois gouvernement en sera étape nan ni saison oui na fara ko gouvernement daile na fara ko santé daile akana ke anga daile do ka do fara nombre la pour que kuleba to ka do non o erreur o tana dinga kono mais sente fale mogola mum nam akela dron anga ni blay dron parce que nunga groupe mo do kakala o tante meni barat mali sera ay mo bla mim se ka barake il faut qu'on se dise mara mani mo chamaye mais nan ka to nyon da nye janyen kan fola ambe to ala et koni kuleta na do bateau qu'on ambe ko jitigela des semaines ou bien des mois ka ni blay ko parce que ko ambe ni ninka ay ibe capitaine de blami akalange ou bien bene blay ne madri ka akalange ay faut-il là muya kalange bo de blay jamana maraf c'est la même chose c'est dans le rom nani jamana mun ka ko be nyana bolé déjà hal ni wara blem blay o be marché parce que olu o ta automatisme na bo je m'en sans flag États-Unis wa abla jamana wala kuna tumbechi tram mata kewa c'est pas pour les dénigrer mais au niveau ntiting mais on faut qu'il parce que le système de mécanisme de poids et contrepoids est tellement développé que mon fils est au rôle cadre là mais en fait c'est l'être humain qui fait tout dépend de la volonté d'une personne donc faut moro kake mumba don muna kaka en population ga se ko contrôler ces gens hal nous tel ladrier ou kastranye mikanga ke ou koke voici la chance pour ce pays et ka farakan angé au moins en ngolo la baraka se ka fo bon Antonio Lendo waru tiena ni mbé rétabli monsieur le président ndana do la de tout n'est pas bon
on est assez bien. Mais ce n'est pas très bien encore. Ah, ça peut être très bien. Parce que Yang est Fanga Mara, monsieur le président. Quand tu n'as pas fait mal à quelqu'un, Machiavel, le prince, il va à la non. Ni erreur quel des princes qui a pouvoir perdu. Le pouvoir n'aime pas qu'on caresse tout le temps. Fanka mako bala tmado laika karogeleaki. Nan mako livre kan ao kan diemara depuis 14e siècle vobi. Moma sebeleke diemara kan ka ke kwali sini ka betenka. Fona kera Dostoyevsky. Mi adama deni diemara kungolo famia ni dama diama akala abana isigitone yake livre de amanone. Mais fait ka berishira. Poutine est un livre de tablier Machiavel dit. Poutine a un livre de chevet Machiavel dit. Ce n'est pas par amour c'est pas par méchanceté. Mais il faut gérer selon les réalités de la circonstance. En meilleur homme nation, à petit que démocratie qu'on a entre guillemets, mourir madeli kakao et faire depuis à la démocratie est madeli kakere yere negendidu. Halisa CEDEAO ko kuma kɔni beto sina halisa ayirala k'a fɔ u yɛrɛ ka lajɛba min kɔni kɛra min yɛrɛ bɛnna juin kalo tile 4 ma san 2022 min kɔni bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni ma sɔrɔ cogo si la Mali yɛrɛ kunkanko kow la o de kɔni hukumu kɔnɔna na an ka maaw bɔra bi sɔgɔmada in na ka se ka kuma ganamani tɛngu malidenw yɛrɛ la o yɛrɛ hakilinata ye min yɛla u ka se k'o ɲɛfɔ u caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'u camancɛ fan ye kɔni olu n'a jukɔrɔma donni fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ bawo Mali yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ min na o ye o de ye telen ta tɔgɔ la Aissata Maïga ani Laji Mamadou Traoré an ka jɛ k'u ka baarakɛlen lajɛ. Farafina klebi enfant jamanaw ka kulubambe n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO olu maaw yɛrɛ kɔni sigi kɛ samedi don juin kalo tile 4 ka kɛɲɛ ni anw ka jamana Burkina fo ka taa se Guinée Conakry ma olu yɛrɛ ka lahalayaw kɔni kɔnɔna ye o de kɔnɔna la fɛn min ye malidenw ye olu yɛrɛ kɔni u hakilina di ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ban ye. CEDEAO kɛra jigilatigɛ sabula ne hakila CEDEAO tun farala ɲɔgɔn kan ka se ka Afrique de bɔ nɔgɔ la mais an y'a ye CEDEAO o faralen do juguw de kan ka an kɛlɛ donc an bɛ mun ɲini an ka gouvernement fɛ dɔrɔn u ka bolo fara dɔ da u ka fɛn dɔ da an bɛ se ka bɔ nin jɛkulu kɔnɔ cogo min na Mauritanie bɔra la Mauritanie ma sa Maroc tun bɛ CEDEAO kɔnɔ Maroc bɔra la a ma sa donc Maroc bi u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen ka na sa an ma yan donc an bɛ mun ɲini u fɛ dɔrɔn an ka baara kɛ an ka bɔ kuma in kɔnɔ kuma in tɛ kuma in an tɛ tila la an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ Mali bɛ taa ɲɛ. Mali ka sanction ni a ma bali ne na vraiment parce que communauté internationale ni CEDEAO y'a ye k'a fɔ bon vraiment an bɛ Mali la an bɛnna de o ma diya u ye an sera parce que embargo in a fɔra de ko 2 semaines au contraire 2 semaines yɛrɛ sera Mali taara ɲɛ. On y'a ye an ka armée bɛ ka min kɛ san 10 Faransi n'a ka mɔgɔw ma se ka min kɛ an y'o kɛ kalo kelen kɔnɔ donc a tɛ bali ne na mais min ni toujours maliyɛnw fɛ kɔngɔ in a bɛ tɛmɛ kɔngɔ in bɛ tɛmɛ koyi mais n'an ma se ka kɔngɔ in ne muɲu sa baara don bon senkɔrɔjugu b'an senkɔrɔ yan o de ye ko in na gɛlɛman ye sinon kɛnɛmamɔgɔw tɛ o mais dukɔnɔmɔgɔw b'an fɛ yan dɛ vraiment il faut que mais min bɛna kuma kelen fana fɔ aw ye il faut que an ka autorités ko jateminɛ vraiment il est temps que an ka ɲɛ yɛlɛ quoi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye i minɛna manamana ko la Mali kɔnɔ yan bilen k'a fɔ k'e de bɛ ka manamana ko fɔ transition in ma vraiment fɛlɛ ka ɲini la mais an ye Faransi gɛn ka RFI gɛn i y'a mɛn ka Faransi armée gɛn aw tila ko Faransi kaw k'u bɛna sunɔgɔ wa Faransi autorité tɛ sunɔgɔ koyi awa u b'an nɔfɛ de sɛgɛn koyi Sogaliko min b'u bolo nin ye Sogal tɛ taa diɲɛ kɔnɔ awa an b'o fɔ Asimi ye u tɛ segin olu nɔfɛ dɛ u bɛ Asimi de nɔfɛ donc Asimi b'a dɔn Asimi ka kunkolo b'a kan da la a tɛna manamanakan lamɛn a k'a jija Sogal kɔni a n'o ka sa ɲɔgɔn bolo de n'u bɛ kɛ min ye u k'a kɛ ɲɔgɔn bolo. Voilà, n y'a fɔ cogo min na c'est à dire a ma bala ne la quoi voilà a ma bala ne la bon an kun sigilen bɛ ni nin ye i y'a ye voilà mais comme ko k'a fɔ ko kalo kura tile 3 k'u bɛna ɲɔgɔn ye tugun donc an b'a la deli c'est à dire hakiliw ka ɲɔgɔn ye taa ka kɛ malidenw ni Mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini sira fɛ voilà.
mais jamana min ta blana o Niger de sinon sanction in daminɛ la jamana fila de kun bɛ minnu kun kɛlen bɛ k'u gɔni wuli kosɛbɛ ni sanction ko la mais olu kɛlen bɛ k'i mada mun de kama olu kɛlen bɛ k'i mada donc peut-être que ko in kɔlɔlɔ bɛ ka se olu yɛrɛ ma yɔrɔ dɔw la o. sira ko in tɛ o faransi de don siraw tɛ faransi de don parce que n'i y'a mɛn siraw faransi de don faransi bɛ nin bɛɛ de kɔfɛ n'an ka fɔ faransi de bɛ sira mɔgɔw kɔfɛ an ka tɔɔrɔba in a bɛ faransi de farafin an ka tubabu ninnu fɛ an de farafin an ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a banna sinon Gana o Nigériya o Mali o Côte d'Ivoire an bɛɛ de kelen u kana ta faransi fɛ ne faransi kɛ base de n bɛ faransi nɔ de ne ba. n'a danna ne yɛrɛ ma u ka CEDEAO ye k'a to yen maliyɛn yɛrɛ de degelen don baarakɛbaliya la maliyɛn yɛrɛ de degelen don baarakɛbaliya la ka i jira ko fɛn kɛ embargo foyi tɛ embargo bɛ ala yɛrɛ ka embargo de bɛ diɲɛ kan bi CEDEAO ko embargo tɛ dɛ ala ka embargo min b'an kan sanji ma ɲɛ o dɔrɔn de don n'o tɛ CEDEAO kɔni ne yɛrɛ CEDEAO kuma min n bɛ sanfɛ ma duguma n t'a dɔn minnu yɛrɛ bɛ ka embargo kɛ Mali ka fisa n'o ye Niger filɛ nin Nigériens bɛ sɔnfaratigɛ de la Mali la yan u tɛ foyi la a denmisɛnninw i b'a compter a ka ca ni mɔgɔ 1000 u tɛ foyi la sɔnfaratigɛ kɔ. Yɛrɛma hɔrɔnya kɔni tɛ sɔrɔ gansan na o de la malidenw kɔni ye a laɲini an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu ye. Fɛn min ye jamana in ye an k'a essayer an ka ceinture serrer an k'an ka ceinture serrer dɛ ni embargo in a tɛ foyi tɛ a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna vraiment an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka a ɲɛ. Faransi ye kini kɛ a t'a bila wa n bɛ mun fara a kan fo maliyɛnw k'a faamu gɛlɛya mun bɛ yen o tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana bɛɛ de kɔnɔ bi. bon ka fara an ka sɔrɔsiw fana la mɔgɔ min b'a fɔ ko premier ministre ka wuli a bɛ ka an ka baara de kɛ a fantanya bɛ digi an na dɛ ne yɛrɛ filɛ ne ka baarayɔrɔ la ne yɛrɛ tun bɛ se ka 3000 4040 sɔrɔ semaine kɔnɔ wa bi hali ne tɛ 4000 sɔrɔ nka ne b'a kun n faso kama. ne b'o de fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ an ka autorités wo an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini mais ni mɔgɔw hakila ko an bɛna bɔ tuguni ka marche de kɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ ka profiter ka don an tu la ka fali kɛ k'a da an ka autorités kan an b'a ɲini an ka autorités fɛ marche o marche mun bɛna bolo da prochainement hali ni an ko k'an bɛ t'olu de soutenir u ka décision na an b'a fɔ radio la an b'a fɔ télé la an b'a fɔ yɔrɔ caman na mais an tɛ fara ɲɔgɔn kan parce que an bɛ jɔrɔ de. Même quand autorité ɲɛna c'est-à-dire u ka t'u ka position kan comme malidenw b'u ka position kan cogo min na parce que yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini a tɛ fɔ yɛrɛ di kɔ i m'a ye an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ hɔrɔn de don nkalon t'a la quoi jama bɛɛ tɛ se ka jɛ k'a fɔ ko wa ko nin de don ka sɔrɔ o tɛ quoi voilà donc a bɛ kɛ malidenw ta de ye n y'a fɔ cogo min na CEDEAO ni CEDEAO bɛ réellement k'a fɔ ko a bɛ a ka jamana denw de kama CEDEAO tulo bɛ malidenw mankan na o i m'a ye u tulo bɛ malidenw mankan na donc olu man ka fɔ k'u bɛ agir malidenw ka hakilina contraire la. kuranɛkalan lakɔliso min bɛ kibankaw fɛ ni an yɛrɛ k'a ma ko centre de formation islamique Muhammad Kuran Al-Karim min kɔni bɛnna ni karidon ye juin kalo tile 5 san 2022 olu kɔni ka kalanden kulu dɔw bɔrɔnan kɔni tun bɔtɔ don n'an ko ma ko 6e promotion de mémorisation du Saint Coran a yirala k'a fɔ ni kalanden kulu wɔɔrɔnan min bɔlen filɛ sa o kɔni a tɔgɔ da Madala Kumana a yɛrɛ bɛ tali kɛ ekɔliden 14 ani musomani 1 min kɔni ye kiban faso barakɛlabaw ye ka na se a yɛrɛ ladala barakɛlaw ma ani diinɛ cɛbaw nin bɛɛ kɔni bɔra ka kɛ kulu ye ka nin kɛnɛ kofɔlen fa cogo min na hakilila jiginna kiban yɛrɛ bɛ bananba mara la kulukuru yɛrɛ kɔnɔna na tɛnɛn ta tɔgɔ la Abdou Watara ani Laji Mamadu Tarawele an k'u ka burunabila lajɛ. Mahad Al-Kuran ye kalanyɔrɔ ye min bilala sen kan san 2001 u ka laɲini ye ka se ka denmisɛnninw kalan ale ni ko u labɛn ka jogo ɲuman don la alisilamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la u ka kuranɛ durusiraw olu ka bɔko wɔɔrɔnan kalanden 11 de tun b'a kɔnɔna la minnu ye kuranɛ durusi ni nimisi wasa ye. kuranɛ durusi dɔw san 2 dɔw san 3 dɔw san 4 maa minnu ye kuranɛ durusi n'u ka diplôme d'a ma maa 14 wala musomanin 1 b'a la n b'a fɛ ka kɛ Ala sago ye a ka kɛ sɛbɛ ye a ka kɛ ɲɛta ye a ka kɛ sabati ye a ka kɛ duwawu jaabi ye Mali ma comme Mali bɛ crise min kɔnɔ bi an b'a ɲini Ala fɛ de nin ka kɛ hɛrɛ samana ye ka kɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔnna ye ka kɛ basigi ye ka kɛ ɲɛtaga jamana ma. Mahad Al-Kuran directeur ye foli ni tanuni di a ka karamɔgɔw ani kalandenw ma u ka cɛsiri la a tilala ka wele bila denmisɛnnin ninnu ma u ka u cɛsiri walasa Al-Kuran ka se ka basigi. Ne kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw na u ka vie de yɛlɛmana bi
u ye fara dɔ de farala u ka doni kan doni wɛrɛ de dar'u kɔ la kan ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna o de ye engagement ani sabati ani détermination. Welekan bilala ka ɲɛsin baɲumankɛtɔnw ale ni setigiw ma u ka se ka Mad Alkuran dɛmɛ walasa kilasi 4 u ka se k'u sɔrɔ u ka cɛmaninw ye kilasi 4 fana ka se ka sɔrɔ an balakaw ye o mana jɔ ka d'u ma u ka baaraw ana yiriwa ka se ka sankɔrɔta. Gɛlɛya min ko bɛ ne la musomaninw minnu bɛ durusi la u k'olu ka kilasi 4 cɛmaninw fana bɛ durusi la kilasi 4 ani misiri kelen o de ye nahamina ko bi o de bɛ ne si ɲɛna bi don o don n nata b'a la k'a fɔ dɔ bɛ na n dɛmɛ hali sisan n nata b'a la yanni tile ka bi dɔ ka na n dɛmɛ n nata b'a la fana don o don waati o waati n nata tɛ bɔ a la inshallah a bɛ kɛ fana ko si tɛ k'a waati. Kiba Merlakaw ale ni u ka wasadenw olu nisɔndiyara nin kɛnɛ kan a kɛra sababu ye u y'a ɲini alisilamɛw fɛ ale ni Mad Alkuran karamɔgɔw a n'a kalandenw u ka se ka dugawu kɛ jamana ye ka sanga ni jamana lahalaya ye. Alhamdulilayi an nisɔndiyalen de don ka barika da ka taa Ala yɔrɔ la o min ye bi don jira n na nin denmisɛnnin ninnu ka se ka kuranɛ kalan ka se kuranɛ durusili la u y'o daluya de jira an na kɛnɛ kan yan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u nafalan bɔ a la Ala k'a to u yɛrɛ kalanna a la cogoya min na u fana ka se ka denmisɛnnin wɛrɛw kalan nin cogoya la ka ɲini olu ka karamɔgɔw bɛɛ fɛ ani Mali alisilamɛ bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ Ala ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ wagati min na ni ɲangili binnen daw kan ɲangili ninnu tɛ tiɲɛ ni bin kɛra jamana kan n'a ɲangili donc an bɛ Ala deli halisa Ala ka ɲangili ta ka bɔ jamana kan. Bɛɛ kuma fɔlɔ min fɔ o ye vraiment ka mahaditigiw fo ka dugawu k'u ye a ma daminɛ bi u y'a daminɛ a mɛnna san o san dɔ bɛ fara donc o cɛsiri de dugudenw fana y'u dɛmɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ minnu bɛ kɔfɛ vraiment a bɛɛ y'i seko k'a la mais an bɛ min f'u ɲɛna o ye de k'a fɔ a ma bala an na olu k'a kɛ parce que a jiri turula de a danna de an faw ni an mɔkɛw nan'olu sɔrɔ a la olu de y'a donc o fana nana ka na tagama olu sen nɔ de la donc an b'o kɛnɛ de kan donc an bɛ Ala de deli halisa denmisɛnninw fana o fana ka o yiri in kana sa u bolo yiri in bɛ se ka ladon cogo min na pour que a denw bɛ caya a denw bɛ taa yɔrɔ a nafa bɛ se yɔrɔ caman ma cogo min na. N bɛ min f'u ye o ye u ye min durusi nin ye u kana ɲinɛ a kɔ waati ni waati u ka segin a kan ka d'a kan adamaden ni i k'i bɛ masurunya de kɛ Ala la ni ko dɔw ye fɛn wɛrɛ de bɛ yen nɔ ni o b'i bali n'a b'i laɲinɛ donc n'o ye sitanɛ ye an b'a Ala deli Ala ka mabɔ an na en tout cas kɛnɛ do kɛnɛ min ni a diyara an ye kɛnɛ do kɛnɛ min tɛ Kiban kelen ka kɛnɛ ye Banamba cercle ka kɛnɛ do Kulukoro région ka kɛnɛ do Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ do a hakili la dugawu minnu kɛra a kɛnɛ kan Ala bɛ a ɲɛnafilɛ ni a dugawu ye n'o ye de Ala ka an faso kisi an bɛ gɛlɛya min na Ala ka bɔda ɲuman d'an ma ɲɛmaa minnu b'an kunna Ala ka hakili ɲuman ni sijan di u ma. Maa minnu bɛ yen ni olu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ni alikuranɛ durusi la ni jakata kelen-kelen dira u ma olu y'u ka nimisiwasakanw fɔ ka tila k'a ɲini alisilamɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw u ka u jija alikuranɛ kalan ale ni alikuranɛ yɛrɛ dɔɔni baaraw la. Ne bɛ Ala fo ka barika da ka da kan Ala min ye nin yira ne na o fana ne dalen b'a la ne sigilen bɛ nin ye ni jilaja kuranɛ kalan na ka se ka baara fɛn fɛn k'a la Ala barika la i b'o nin yɔrɔ sɔrɔ. Ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'u jilaja kuranɛ kalan u ka jilaja u k'u ka baara ye inshallah ne bɛ ne fɔlɔ k'a bɔ jama inshallah wassalamu alaikum. Ne nimisi wasara kosɛbɛ kosɛbɛ o sabula Madi kuranɛ kalan filɛ nin ye a nafa ka bon Kibankaw mais Madi yɛrɛ mɔgɔ bɛ min na sisan o filɛ kilasikaw ye sinon métro métro sɛgɛw kɛ directeur y'u sɛgɛw kɛ wa kalandenw yɛrɛ fana u bɛ kalan na o kɔfɛ an b'an ka métro an b'u fɔ k'u barikada sabula u ye jija kɛ wa kalandenw nɔfɛ kalandenw fana u ye jija kɛ wa kuranɛ nɔfɛ sabula an bɛ bin wagati min na bɛɛ y'a ka wasa ye bɛɛ ɲɛ b'a ka baara nɔ la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada bɛɛ ni caya ni baraji Ala k'a bila bɛɛ kɛ min janna. Ne se wasara kosɛbɛ i bɛ Ala subahana wa taala tan ne bɛ se ka min fɔ n balima alikuranɛ kalanna tɔw ye n'i bɛ kuranɛ kalan i k'i jija i ka siran Ala subahana wa taala ɲɛ ka da kan Ala subahana wa taala ko wattaqullaha wa yu'allimukumullah ko ni mɔgɔ min siran Ala subahana wa taala ɲɛ ale Ala subahana wa taala bɛ lɔdɔnniya o kɔfɛ fana u k'u jija n'u bɛ kuranɛ kalan u ka ŋaniya halasi masa subahana wa taala ye
u ka courage fana ta sani waati bɛɛ lajɛlen na kalan tɛ taa ni sɛgɛn tɛ. Nin ɲɛnajɛ in nana kuncɛ ni jɔnjɔn dili ye Mahad Al-Quran ka laɲini ye ka se ka alisilamɛya walankata Mali yɛrɛ kɔnɔna la. San nataw la Mahad Al-Quran ka alikuranɛ kalannaw minnu bɛna bɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o yira an ni alisilamɛw kɛnɛya la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na u laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Nigeria jamana kunnafoniw na u ka église catholique dɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa maramafɛntigi dɔw ye olu kɔni nana bingani wale ta ka ɲɛsin u ma karidonya la ka u to u ka aladeliw la a kɛra sababu ye ka se ka maa 50 bɔɲɔgɔnko ka olu bɔnɛ u ni na musow ni denmisɛnninakaw caman yɛrɛ kɔni b'o la. Kunnafoni siran bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko VPUSH olu yɛrɛ kɔni ka kumaw la u y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu nana fɔlɔ de fɛn min ye mugu pɛrɛnta dɔ ye ka o yɛrɛ kɔni ci fɔlɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka waleyajugu in kɔni ta k'o ɲɛsin maaw ma a kɛra sababu ye maaw caman olu bɔnɛna u ni na. Nin yɔrɔ kofɔlen in gouverneur olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ kɔnɔna la ka tagama ka taa nin yɔrɔ in lajɛ u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni caman kɛra yen kosɛbɛ wa ko nin kɔni lawulila a kama de nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa minnu kɔni ye nin waleyajugu in kɛ fo ka taa se sababuya jumɛnw y'a to u y'a kɛ o si ma dɔn fɔlɔ. Tanzania jamana kunnafoniw na karido n'o bɛna juin kalo tile 5 ma u kɔni ka jamana ɲɛmaaw kɔni seginna u kɔ u kɔni kun ye laɲini mun kɛ ko fɛn min ye bagan dɔw ye u kɔni tɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la nka u seginna kɔ o waleya ninnu kumaw la k'a yira k'a fɔ ko baganw kɔni tali kɔni bɛna kɛ k'a sababu kɛ jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni kun ma jɛ ni o waleya ninnu ye cogoya si la n'i ye o jateminɛ in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o waleya ninnu kɔni kun balila kabini san 2016 tɛmɛnen ninnu na yaasa fɛn min ye u ka jamana yɛrɛ a bagan dɔw fo ka taa se a kɔnɔ dɔw ma olu yɛrɛ kɔni kana labɔ ka sababu kɛ a dɔw kɔni kun bɛ bɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sira yɛrɛ jɛlen ye o de kama sibiridenw jɛkulu min sigilen don yaasa ka se ka nin bagan kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni lakana olu ye kunnafoniyaw di k'a yira k'a fɔ ko interdiction kofɔlen min n'a kun fɔra ko a kɔni wulila a kuntagala bɛna se kalo 6 bɔɲɔnko ma k'a ta juin kalo tile 6 ka taa se décembre kalo tile 5 ma yaasa fɛn min ye commerçant dɔw minnu ni olu ka minɛn tɔw b'u bolo baganw ta fanfɛla la olu bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni feere cogo min na ka kɛɲɛ ni nin wagati kofɔlen ye. Congo RDC jamana ɲɛma Félix Tshisekedi a y'a yira karidenw k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni dangalen don a kan k'a fɔ ko Rwanda jamana olu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka bamaciwale kɛbaa maa dɔw kɔni dɛmɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni nana bingani wale ta ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma nka a ka kuma kɔnɔna la a ko laɲini kɔni b'ale la yaasa kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ bɛn bɛ se ka sabati ale ni a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Félix Tshisekedi ale ka kuma kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ale ni Congo jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso u ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna minnu ni olu kɛra Oyo ni ale yɛrɛ ni Brazzaville cɛla bɛ taa jɔ kilomɛtiri 400 bɔɲɔnko la a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni dangalen don k'a fɔ ko bamaciwale kɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko M23 ko dɛmɛ yɛrɛ kɔni donna olu ma Rwanda jamana fɛ yaasa ka se ka bingani wale ta ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma nka fɛn min ye ni o jamana kofɔlen yɛrɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko o kuma ninnu minnu bɛ ka fɔ ko olu tɛ tiɲɛ ye. Farikolo ɲɛnajɛ bunankun kan min ye phase de qualification ye ka ɲɛsin CAN 2023 ma min yɛrɛ kan ka labɛn Côte d'Ivoire jamana fɛ an yɛrɛ ka jamana ni o ye Mali ye o kɔni tun bɛ ka Congo bisimila yan an kɔni tɛgɛ ci kongolɛw ɲɛ kan Nani ani Kanangolo Aissata Touré ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka a ɲɔgɔnɲɔgɔn n'a ɲaɲaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Juin kalo tile 4 fɛn min ye an ka Mali a tolancilaw ye olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ kɔni barika bonyana kosɛbɛ tolan ta fanfɛla la ka sababu kɛ u ni Congo jamana olu yɛrɛ kɔni kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe d'Afrique san 2023 ta o yɛrɛ éliminatoires kɛnɛ kan u ye 4-0 de kɛ Congo jamana la. Mali tolancilaw u ka entraîneur kura ni o de ye Eric Sékou Chel ale yɛrɛ kɔni nana ni fɛɛrɛ dɔw ye ko o ɲɛfɔ tolancila ninnu ye o kadara de kɔnɔna la fɛn min ye u ka capitaine Amari Traoré ale ni a tolanci ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen u kɔni ye o misaliya ninnu ta o kɛra sababu ye kabini tolan ale wagati fɔlɔw la u kɔni ka se ka bi yɛrɛ kɔni dɔ don min kɛra Mohamed Kamara ale ka bi o kɔni kelen kɔfɛ u ye galabu kɛnɛyaw sɔrɔ ka sababu kɛ maa kɔni caman olu kɔni kun bi tolanci yɔrɔw la yaasa ka se ka taa o kɔkɔrɔma don o kɔfɛ biw kɔni caman kɔni tugura ɲɔgɔn na kosɛbɛ. El Bilal Touré ale yɛrɛ fɛnɛ ye bi kɔni dɔ don tolan ale miniti 11 na wagatiw la
o kɔfɛ Kalifa Kulibali ale yɛrɛ fɛnɛ donna tolaw na a sanga 35 wagati o kɛra Ibrahima Kone ale yɛrɛ kɔni banalen kɔfɛ ale yɛrɛ kɔni sen donna tolaw na o senfɛ ale ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ ale fɛnɛ ye bi dɔ don o la ɲani an bɛ taa mitaw na fɛn min ye an ka tolancilaw ye olu yɛrɛ kɔni ye bi 4 don o y'a sɔrɔ Kongo jamana bɛ fu la nka u ka o wulikajɔ ninnu kɔnɔna la yɛlɛma foyi kɔni ma don tolan tɔ la fo ka taa se a kuncɛli baaraw ma hali n'a sɔrɔla Kongo a tolancilaw olu yɛrɛ fɛnɛ ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka we an bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye yarabi fɛn dɔ bina nka ma bɔn an ka ŋaniya kɛ kelen ye inshallah wa bɛ ɲɛ aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna ma.